আমি এই সময় আমার সম্পূर्ण বিবাহৰ কাৰ্যসূচী প্ৰথমৰ আৰম্ভণিৰ পৰা जो अंगूठी इन्होंने एक दूसरे को प्रेम की निशानी वाचा में दी है, सदा सिद्ध प्रेम व शांति में। समझ जिन्हें नेपाली जीवा है वो खुदा ऐसे सके कोई से जे মই তোমাক বিছাৰা নাই তুমি ঈশ্বৰে মোক বিশেষ কৰি আমাৰ বৌ সঞ্জীৱনী পৰিয়ালৰ তেওঁলোকৰ পালক পাষ্টাৰ বিক্ৰম উপাধ্যায় তেওঁ বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু এই দুটা পৰিয়ালক একলগ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ বহুত সহায় কৰিছে আৰু আমাৰ ফালৰ পৰাও কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে যদি আমাক ক্ষমা কৰিব। हाथ पकड़ेंगे अभी, आप उनका हाथ पकड़ें। तुम्हारे हृदयों में से बात करता हूँ। Thank you in the name of Lord Jesus Christ. परमेश्वर इस समय के लिए लॉर्ड हमें जोड़े को आपके पास हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस रे हम तेरे लगे रहना से दूर I pray, Father, Lord, let your hand, Father, be upon them all the time, Lord, in the name of Jesus, Lord. Father, even as the start of You life, Lord, right now in the name of Jesus, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Let this marriage be a blessed marriage, Lord. Thank you, Father. Let no one come in between them, Lord, in the name of Jesus. It's only you who will come between them, Lord, in the name of Jesus, Lord. Anoint them, Lord. Anoint them, Lord. Give them, Lord. Wisdom to, Father, make this marriage, Father, successful and beautiful, Lord. Give them wisdom, Lord. Wisdom to both of them, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. This is here. The presence is here. मैं रेवरेंड शिमोन जी हमारे लिए आसमीज में दोनों दूल्हा दुल्हन के लिए प्रार्थना करेंगे। Oh Jesus, यीशु प्रभु यीशु ओ सर्वभर पृथ्वी विराजमान परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर तुम्हारे हम धन्यवाद दिशु तुम्हार सृष्टि तुम्हार शक्ति प्रभु तुम्हार अनुग्रहर आगत प्रभु আমি সকলোকে মূৰ দুৱাইছো আৰু তোমাক আমি ধন্যবাদ দিছো আজিৰ এই সুন্দৰ দিন प्रभु তুমি আজি এই 15 জানুৱাৰী 2021 है तथा उस वाचा पर जो बांधी गई है, जो अंगूठी इन्होंने एक दूसरे को प्रेम की निशानी वाचा में दी है, सदा सिद्ध प्रेम व शांति में एक साथ रहे तथा तेरी व्यवस्था के अनुसार जिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम ये बातों को थापा को आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। जिसको प्रभु ने जोड़ा है उसको कोई भी अलग ना करे। लेट नो मैन पुट असंडर what God has joined. Let us all give a clap. Music start. हम लोग ताली बजाएं, प्रभु का धन्यवाद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं इस समय प्रार्थना करूंगा हमारे बीच में हमारे और एक सीनियर पास्टर है, पास्टर मनोरंजन दत्ता, कि वो दूल्हा दुल्हन के लिए प्रार्थना करे, आगे के भोजन के लिए प्रार्थना करे और जो भेंटे हैं आगे की मैं सिर्फ अनाउंस कर रहा हूँ, सिर्फ प्रार्थना करेंगे and then I will give it back to you. এইটো আমি এটা ভাত খাম দেই, ভাতটো কিনে তহঁতে
অলপ নকৰিবি দেই বম ভাত খাম এতিয়া यहाँ पर है आइए हम सब लोग इस समय प्रार्थना करें खड़े हो जाएं पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम इन दोनों को आशीष दे सो दिल थामे रहे और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और नाइट है ओके ओके जिनको केक का फोटो लेना है ले लीजिए तुरंत जैसे बादलों की धूप सोने आए बस गई मेरे दिल में हो आके जैसे तारे हकीकत में चलने लगे आसमां में कदम ले लगे मिला जो तू सारे बदले नजारे हैं मिला जो तू जैसे जादू हो गया Hey guys, বিয়া খাওঁতে বিয়া খাই পুৰা শেষ হৈ গ'ল একচুৱেলি আজি যে বিয়া খাব আহিম বুলি মই মানে কোনো প্লেন নাছিলে বা ভিডিঅ' কৰা নাই সেইটো কাৰণে তাৰপিছত হয় নেকি মানে কি হ'ল মই বিয়া খাব আহিম বুলি ঘৰৰ পৰা নাহে ওলাই আহা চাপ'জ এনে আহংকে লগ পাই গ'লংছে মানে আহংকে মই লগ পাই গ'লং সেইটো কাৰণে আহি গ'লং আৰু চ' এতিয়া বিয়া চা পুৰা খাই ফিনিছ হৈ গ'ল আৰু পুৰা একদম পেটটো অলপ কমকৈ হ'ল লাগিছিলে একচুৱেলি মই সঁচা কথা ক'ব গ'লে কিন্তু আজি পানীয়ে হাগা হ'ব আজি মদে নাপাওঁ আজি পুৰা মদ চদ পোৱা চিষ্টেম নাই আৰু আজি মদে খাব পৰা এখন বেট আহি পেলাই মদ নাখাওঁ কেনেকৈ চ' ইয়াৰ লাষ্ট বিয়া মানে এটা সময়ত মই বিয়া পাতিম ন এনেকৈ যে এনেকৈ বিয়া পাতি উত্তৰ নেকি মই তহঁতক নামাতোঙে শুনিছ মানে কি হ'ল আজি যে বিয়া খালং এটা সময়ত মোৰো বিয়া হ'ব সেই বিয়া সময়ত কিন্তু মই কাকো তহঁতক নামাতোঙে হা অকলে বিয়া পাতিম অকলে খাম সেইটোৱে আৰু চ' আজিকালি বাই বাই লাষ্ট বিয়া আছিলে বাই বাই হা